नमस्कार। आज का जो वीडियो लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोगों का एकदम न्यू लॉन्च है, जो कतान है, कांजीवरम है, उसमें एक्सक्लूसिव हैंड एम्ब्रॉयडरी है। मैं बोला था जब थोड़ा बहुत इकट्ठा होगा मैं छोटा सा एक वीडियो करूंगी, तो आज वो वीडियो होगा। तो तुम्हें ফার্স্ট जो दिखाऊंगी मैं কাতান বেনারসির মধ্যে করেছি। দেখুন আপনাদের একদম এথনিক বুটিকের এটা একদম নিউ लॉन्चिंग बोलते पारे। अनेक दिन धरे बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे, तो एकदम जाल कतान बेनारसी जार मध्य पूरा ऐसे देखिए, वर्क देखिए इसका। दिस इज अ ब्यूटीफुल। अभी तक फिनिशिंग नहीं हुआ, आप देख के भी समझ, मतलब कारीगर दिया, हम लोग उठा के आप लोगों को देख रहे हैं। इसके बाद इसका पॉलिश होगा, फिनिशिंग होगा, सब कुछ होगा। सो दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। देखिए वर्क देखिए इसका, पूरा ऐसे आएगा। दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर ऐसे वर्क आएगा, पूरा ऐसे ऑर्डर, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। सी जस्ट सैंपल, आज जो दिखाऊंगी जस्ट सैंपल में दिखा रही हूँ। और ये सब बहुत वास्ट कलेक्शन भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हैंड वर्क है। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ठीक है। पूरा ऐसे आएगा। अच्छा, नाउ আরেকটা দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। জাস্ট কাজটা দেখুন, কাজটা দেখুন, জাস্ট ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। এটা কাঞ্জিভরম না, ब्यूटीफुल कांजीवरम के ऊपर ব্রোকেট কাঞ্জিভরমের উপর পুরো এইভাবে কাজটা করা হয়েছে। আমার অনেক দিনের মানে বলতে পারেন এটা একটা ড্রিম কাম ট্রু ছিল যে এই কাজটা করাবো। মানে কাতান এন্ড কাঞ্জিভরম এক্সক্লুসিভ ট্র্যাডিশনাল শাড়িতে এরকম কাজ করাবো, অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল। তো কেমন হয়েছে আপনারা বলবেন, কনসেপ্ট ওয়াইজ কাজ কেমন হয়েছে আপনারা বলবেন। সি দিস ইজ বিউটিফুল ওয়ার্ক, দিস ইজ বিউটিফুল ওয়ার্ক, একদম এক্সক্লুসিভ। এইগুলো একদম ডিজাইনার কালেকশন, মানে একদম হাটকে একদম ডিজাইনার কালেকশন বলতে পারেন। মানে ফুল वास्ट रेंजर पाबेन ना, एले 50 पीस देखाते हमें पारबो ना। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो और भी बनाएंगे फ्यूचर में, आशा करी भालो आसबे, खूबी भालो आसबे। सी दिस इज ब्यूटीफुल, एकदम रिसेप्शन बोलून बा बीए रिसेप्शन के लिए ये सब बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये सब क्रेज एक्चुअली साउथ में बहुत ज्यादा है। सी दिस इज ब्यूटीफुल। वो लोग हर एक ब्लाउज, हर एक साड़ी में एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। सी दिस इज ब्यूटीफुल, ब्रोकेट, रानी ब्रोकेट कांजीवरम, उसके ऊपर पूरा ऐसे हो। अच्छा, नेक्स्ट আরেকটা রাখে কিছু স্যাম্পল, জাস্ট আজকে কিছু স্যাম্পল দেখাচ্ছি। দিস ইজ আ পিওর গোল্ড, একদম পিওর গোল্ড টিস্যু, পিওর গোল্ড টিস্যু কাঞ্জিভরম। কাজটা জাস্ট দেখুন, দিস ইজ পিওর গোল্ড টিস্যু কাঞ্জিভরম, দিস ইজ পিওর। অসাধারণ শাড়িগুলো। আই হোপ মানে এথনিক বুটিক মানে কিছু এক্সক্লুসিভ, তো আমি চেষ্টা করেছি কিছু এক্সক্লুসিভ দেখানো। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, দিস ইজ বিউটিফুল, দিস ইজ বিউটিফুল। when you get the sari please send us। আমি একটু এখান দিয়ে দেখাবো, তাহলে কাজটা বুঝতে পারবেন। This is a pure handwork, pure delicate handwork. This is pure handwork. This is beautiful. पूरा ऐसे और ये आएगा ब्लाउजটা কোথায় বাবু?
একদম এগুলো নিউ লঞ্চ আমাদের, আমার অনেক দিনে ইচ্ছা ছিল, একদম লাস্টে 2025-এ দেখাতে পারলাম। সি দিস ইজ আ ব্লাউজ পিস, রেড কাতানেও ব্লাউজ পিসে কাজ হবে, কাজ নেই। সি অসাধারণ, কেমন লাগছে আপনারা বলবেন। कॉन्सेप्ट वर्क, हैंड वर्क और जो कॉन्सेप्ट है, जो कांजीवरम कतान का कॉन्सेप्ट है, कैसे लगा आप लोग बोलिएगा। आप लोग जो बोलिएगा उसके हिसाब से मैं और भी ये सब साड़ी रेडी करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। এইটা দেখুন, ले लो आज ये वाला देखिए, ब्यूटीफुल, एक একটা মানে অসাধারণ। জাস্ট আমি দেখাই, दिस इज अ ब्यूटीफुल। कोई बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे गार्गी गोल्डन साड़ी है, गोल्डन वर्क क्यों नहीं किया। गोल्डन वर्क भी किया था मैम, क्योंकि हम लोग लाइट गोल्ड या सिल्वर से कर रही हूँ, क्योंकि वर्क हाईलाइटेड होना चाहिए। अगर गोल्डन में गोल्डन करेंगे तो माने পুরো মিক্সড হয়ে যাচ্ছে, দেখতে ভালো লাগছে না, সেটাও আমরা স্যাম্পল করিয়েছিলাম। আচ্ছা, দিস ইজ বিউটিফুল, অসাধারণ শাড়িগুলো। আমি আশা করি একটা হিউজ মানে সাংঘাতিক রেসপন্স পাবো, সাংঘাতিক একটা রেসপন্স পাবো। বিউটিফুল, দিস ইজ বিউটিফুল। আমি ভিডিওটা করে নিই, আমি বলছি দিস ইজ বিউটিফুল। এথনিক বুটিক মানে সবসময় একটা এক্সক্লুসিভ, অ্যান্ড ইয়েস এইগুলো না থাকলেই নয়, তার মধ্যে এক্সক্লুসিভের মধ্যে এটাও একটা। সি দিস ইজ বিউটিফুল, সারি হাজার ডুয়াল টোন। এটা কিন্তু কাঞ্জিভারাম, আমি কাতান মনে একটা দেখিয়েছি না, সব কাঞ্জিভারাম। অ্যান্ড এটা তো অসাধারণ, অসাধারণ গোল্ড কাঞ্জিভারাম। আমি না ভিডিওটা করতে করতে আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে, আমার খালি মনে হচ্ছে আপনারা কি বলবেন কমেন্টে, কেমন লাগবে, আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে। प्लीज अब जो कोई भी देख रहा है प्लीज थोड़ा सा सब कोई कमेंट कीजिएगा कैसे लग रहा है, क्योंकि कोई भी साड़ी मैं लेके आती हूँ, बहुत उसके पीछे बहुत ही मेहनत रहता है, हार्ड वर्क रहता है, कारीगर का बोलिए, मेरा टीम का बोलिए या मेरा बोलिए। तो प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे है, प्राइस बजट फ्रेंडली नहीं होगा, बट অ্যাজ এ কনসেপ্ট শাড়ির আপনারা সবসময় আমাকে সাহস দিয়েছেন নতুন কিছু দেখাও গার্গি, নতুন কিছু। সো ইয়েস, দিস ইজ কমপ্লিটলি নিউ फ्रॉम अस, तो प्लीज लेट अस नो कैसे लगा आप लोगों को। दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत একটা গোল্ডেন কাঞ্জিভারাম, ড্রিম ড্রিম একটা ড্রিম কাঞ্জিভারাম। সব ব্রাইডে একটা ড্রিম থাকে এরকম একটা গোল্ড কাঞ্জিভারাম রিসেপশনে পরার জন্য, বা কোনো অ্যানিভার্সারি বলুন, অন্নপ্রাশন বলুন, সবকিছুতে এরকম একটা গোল্ড कांजीवरम। ये आएगा ब्लाउज, ब्लाउज में भी इसका वर्क आएगा, एकदम प्योर गोल्ड। बुकिंग नंबर 7003243793। बट বুকিং আসার থেকেও আমার চিন্তাটা হচ্ছে কেমন লাগলো, আপনারা প্লিজ জানাবেন কেমন লাগলো। আমি ভিডিওটা অনেক লং করলাম, বিকজ আপনাদের দেখানোটা আমার মেন উদ্দেশ্য ছিল যে আপনারা দেখুন আমরা কি কাজ করছি। সো কাঞ্জিভারামে শুধু আটকে নেই, এবার কাঞ্জিভারামের মধ্যে আমরা এমব্রয়ডারিও আনছি। সো আপনারা কেমন পছন্দ করছেন তার উপর সবকিছু হবে, আশা করি খুব ভালো লাগবে।